Muy buenas, compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Estamos aquí en el Festival de Juegos de Mesa de Córdoba y contamos hoy con la presencia de un grande, un tío que, aunque no es muy conocido como tal, lo importante es su juego, un juego que es un evergreen, un juego que vende muchísimo, que es conocido por todo el mundo, un juego gateway de entrada para todo el mundo que entra dentro del mundo de los juegos de mesa, y os estoy hablando del juego de los conejos, estoy hablando del juego de Dixit. Tenemos hoy el placer de contar con Jean-Louis Roubira. Jean-Louis, ¿qué tal? I feel very good here in Córdoba, and this festival is gorgeous. Tengo que deciros, él va a hablar en inglés, vamos a hacer las preguntas en inglés, voy a ir traduciendo en la medida de mis posibilidades, ¿vale? Dice que ha estado aquí en Córdoba, que está muy bien. Is it your first time here? I came a long time ago, just for tourism. Dice que ha venido otras veces, pero que ha venido de turismo y que el tiempo que está pasando aquí está pasándolo genial. Dice que porque está aquí conmigo en fase de mantenimiento. Well, maybe I made some things up, pero never mind. So, for my audience, who is Jean-Louis Roubira? First of all, Roubira or Roubira? In French is Roubira. I don't know in Spain. Roubira. Oriel Coma told me that it means bois de chêne, wood of oak. Roble. My oak. name. Oak. Oak. It's in English? Tree. The tree. Yes. An oak. Por lo visto su nombre, la traducción, Roubira, significa roble. But, okay. I know that my very old ancestors lived in Andalusia, but I don't know where. Dice que sus ancestros vivían en Andalucía, pero que no sabe exactamente dónde. Do you have any links here? Where exactly? It's my sister that made the research, but I don't know. Que su hermana fue la persona que hizo la búsqueda, pero que no sabe exactamente dónde se encuentra ubicado. En tout cas, in case, I feel here like at home. Dice que se siente como en casa. Realmente está aquí como en casa. So, who is Jean-Louis Roubira? Who are you? He's a good guy. Le pregunta quién dice que es un buen tío, ¿vale? Hasta aquí la entrevista. We're done, thank you very much. For some person, a bad guy, I don't know. Para algunos mala persona, pero vaya que esa gente no tiene criterio. I am French. I live in Poitiers, a town between Bordeaux and Paris. Lauter City. I'm from a harbor in the south of France, called Sète. And I am my profession is psychiatrist for children and teenagers. Dice que se llama Jean-Louis Roubira, que es autor de juegos de mesa, que vive en Francia, concretamente en Poitiers. Where is the south of the harbor? What did you say? Sète. It's near Marseille. Que el pueblo se llama Sète, que está cerca de Marbella, y que su profesión es psiquiatra infantil y adolescente. And I create games too. Y que diseña juegos también, que se dedica a eso profesionalmente. So, what is your real profession? Game designer or psychiatrist? Today, I became for 10 years game designer. Since Dixit became a success all over the world. Que lleva 10 años dedicado al mundo de los juegos de mesa, que puede decir que realmente es autor de juegos de mesa, que vive un poco de eso y que principalmente vive de Dixit. But I work still as a psychiatrist one day a week. Pero que un día a la semana sigue trabajando de psiquiatra infantil. So, you're a psychiatrist, you work for children, you work for teenagers. What part of Jean-Louis Roubira is in your games? What part of your another profession? Do you think, when you design your games, do you think on them as a psychiatrist or a board gamer? Is this a mix of both? How do you do it? When I began to create games, I think that I was not yet a psychiatrist. But I think that, for example, for Dixit, my profession influenced me, I think, because we use very often games with children in this profession. Le he preguntado que qué parte de, cuando está diseñando juegos, que qué parte utiliza como psiquiatra, si incluye esa parte como psiquiatra dentro del mundo del diseño de juegos de mesa, y ha venido a decir en esencia que sí, que incluye parte de su juego de mesa, que él empezó a diseñar juegos antes de ser psiquiatra, pero que ya incorpora eso dentro de lo que sería su creación habitual de juegos de mesa. So you started, your most famous game is Dixit, but before Dixit there were some other games. You started, your first game was Jericho? Yes. So,
Tell us about Jericho. It doesn't exist anymore, but it was strategic for two players. Mm-hmm. I want at this time to create a game like chess. It's very different from chess, but the fashion to strategy is like chess. Well, at the end of the game, you have to take some medicine for the headache. For the headache. Le he preguntado que antes de Dixit, su juego famoso Dixit, pero antes del Dixit ya tenía otro juego. Concretamente tiene uno que se llama Jericho. When was it released? Jericho, for the first time. Jericho, when was it released? 2000 and 2001. En el año 2000 sacó un juego llamado Jericho, que él dice que quería diseñar un juego similar al ajedrez, que quería un juego de estrategia que es únicamente para 2 jugadores y que cuando termina el juego más o menos te tienes que tomar una pastilla porque te termina doliendo la cabeza. He won 2 prizes. One prize is at the concours, international concours of Boulogne-Billancourt in France, and the second prize in Cannes, a prize in Cannes. Dice que ha ganado 2 premios de nombre absolutamente impronunciable que solo sabe pronunciar él. O sea, el nombre es impossible saying it in Spanish. The prizes, the name of the prizes. How, repeat it, the name of the prizes? The first, it was an international concours, comment on dit? Contest, Boulogne-Billancourt, near Paris. Okay. And the second prize, as d'or, gold ace in Cannes. Yep. And what happened with this game? You released it? You didn't? You released it with a tiny publisher? How did you do it? He was played with success, but the company failed few months after, so it doesn't exist Bankruptcy? No. Went away? Okay, perfect. Le he preguntado que si sacó el Jericho, que qué tal, y dice que sí, pero que la compañía al poco tiempo cayó en bancarrota. Do you have any idea of releasing it again? No, I really. Another time, release Jericho again. Now with Libelud or with any other company, any other publisher? After, it was not a fashion of strategical abstract games, so I didn't try to find a new publisher. Le he preguntado si tiene en mente volver a sacar Jericho alguna vez con cualquier otro editor, con Libelud, con el que está muy unido, o con cualquier otra editorial, y dice que de momento no, porque ahora mismo el público no está muy aficionado a los juegos abstractos, como el ajedrez, de ese tipo de juegos para 2 jugadores. And that the year after, I began to create Dixit, so I was on another project. Y que ya comenzó con otro proyecto, concretamente con el Dixit. You have another game, it's not so called a game, it's some kind of project related with a dictionary. What is that? Tell us about it. The old game. Yeah. You pick a word that nobody knows the sense, and you have to create a sense and write it, and then you have to find which is the real sense. That was a game I played when I was a student, and I love very much, and this game inspired me to create Dixit. Le he preguntado por un juego que tenía una idea que tenía él anteriormente, que era relacionada con un diccionario, que simplemente se coge una definición de una palabra que no todo el mundo conoce y cada uno se inventa una definición acerca de esa misma palabra. Después, entre todos, eligen cuál cree que es la correcta y con eso se va haciendo un juego. Do you know that there is another game exactly the same as you're telling me? And this is called Tesauro? In Spain? It's released here in Spain by a company called Guerra de Mitos, GDM Games, and it's exactly the same. Okay. You take a word, you check the definition, and when you check the definition, you make it. And people have to say if this is true or false. Okay. And the idea is really similar to yours. I think so. So, le he estado comentando que tenemos un juego muy similar en España editado por GDM llamado Tesauro, en el que tú tienes que sacar una definición. La definición son palabras muy desconocidas y lo que hace es que el resto de jugadores, tú te inventas una definición y el resto de jugadores deciden si la definición es real o no es real. No sé si conocéis Tesauro, pasado por, creo que tengo reseña en el canal del Tesauro, y si no, tenéis un vídeo de pack explicándolo en alguna de las jornadas. So, later by the time, your most famous game, it came Dixit.
Where did it came from? How did the idea come to your head? I had two passions, words, poetry, and pictures, art, publicity. Publicidad. And inspired by the game, you tell dictionary. I had the idea to cross the two, pictures and words. Dice que él tenía dos pacientes y que la idea que tenía era, a través del tratamiento que seguían, que iba a mezclar imágenes y palabras, que esa era la idea original que tenía. So, you had some patients where you were mixing images and words, and how did it came to the final idea? How was the first prototype? How was the first prototype? The most famous thing about your game, about Dixit, are the images. Later we'll talk about Marie and the pictures. The first prototype was created in 2002. I used pictures of Spanish illustrator. Ulises Pencel. He was from Pencel. He died some years ago. Yes, unfortunately in 2011. But I met him in Madrid really? in 2006 November, and he agreed for I use his pictures for the game, but it was too complicated with a French company. Most of them have copyright. Yes. Like that. Le he preguntado que de dónde venía la idea de Dixit y que cómo fue ese primer prototipo. Dice que el primer prototipo, the first prototype from 2002, que el primer prototipo fue de 2002 y que después fue desarrollándola. Las primeras imágenes que tenía fueron cogidas de las ilustraciones de Ulises Belcel. Es un ilustrador infantil, bastante conocido, yo al menos lo conozco. Falleció en el año 2011, por desgracia, y podéis consultarlo, es capaz de tener esta entrada en Wikipedia posiblemente. Pero que tenía problemas, no podía utilizar las ilustraciones por temas de copyright y eso, sus imágenes tenían derechos de autor y no se la daban a la compañía con la que él quería sacar el juego. So, you had the idea, you had the game, you had the pictures. How did it came, Dixit? What happened? It was very hard to find a company, a publisher, because they liked the game, but they found that it was too difficult. They imagined that it was too difficult for the players to create something personal, and they didn't want to take the risk to publish it. Le he preguntado que cómo todo eso, como toda esa amalgama, se convirtió finalmente en Dixit. Y dice que fue algo bastante complicado porque sobre todo era llevar ese concepto de imagen, ese concepto de idea, trasladarlo a un juego de mesa para que la gente lo llegara a entender. So you found a person. Yes, but I had a friend of mine, Régis Bonnesset. He trusted in the potential of the game, and he proposed me to create his own game society company to publish Dixit. Yes. Dice que conocía a una persona. Lo conocía. You met Régis before? Yes, I met him before. I met him in a festival, French festival, big festival in Parthenay in July every year. It's an older festival in France. And we were both at the same table of game creators, and he lived in Poitiers as I, and we have worked together around the game. Dice que esa idea que él tenía, hubo una persona que se llama Régis Bonnesset, que confió en esa idea. Lo conocía de antes, lo conocía de un evento que hacían en Poitiers, él también vive en Poitiers, y se llevaron bien. Vamos a dejarlo ahí, en que se conocieron. He's the author, he's the designer of a game I love, Seasons. Yes. And you started a new company called Libelud. Libelud in 2007. I was not in the company. He was alone. I was just the author. When pictures was not, it was not possible to use the pictures of Ulysses. He asked for other illustrators, and we met Marie Córdoba. La idea en un primer momento era, Régis montó la editorial, él trabajaba como autor y con el tiempo al no poder utilizar las imágenes de Ulises, contrataron a una ilustradora, concretamente a Marie Córdoba.
Who is she and why do we love her so much? She was an illustrator for postal cards. Era ilustradora de postales, ¿vale? Y terminó haciendo el Dixit, poca broma. In Paris. And, well, we asked her to draw some cards. And I think she showed us a book. And we found that her style was very poetic, dreams, and... I think that the word is oniric. Oniric. Yes, it was the word I was searching. Realmente conoció a Marie Courtois, lo conocieron a través de unas ilustraciones que hacía para postales, ella trabajaba en París y le dio un libro, le dijo, me dedico a esto, claro, ellos se quedaron fascinados porque hace unas ilustraciones muy oníricas de referir a los sueños, de todo mental. And so a style was convenient for the game. Y que era el concepto que tenían ellos pensado para el propio juego. So, you talk to her, okay, let's make a game together, 84 cards, the first time, 84, because of the fabric, took, 6 or 7 months. because of the factory who made the game. Yes. ¿Vale? Le está explicando, son 84 cartas. ¿Por qué son 84 cartas? Porque esas 84 cartas son las placas que tienen las compañías, las placas que hacen las fábricas para hacer los juegos de mesa. Son de 42 y en este caso you thought that 42 was too short for the game. Yes. Él pensaba que 42 cartas eran muy poco para el juego, así que por eso el juego consta de 84 cartas en un primer momento. So, you made the box. Who was the idea of the box? Yours or Reggie? Reggie. La idea de la caja, esa caja tan peculiar que tenía el juego, era de Reggie. Who was the idea of the rabbits? Yours or Reggie? I don't remember. I think both of us. Que la idea era de los dos. And why the rabbits? I rabbit. think you have always to answer the question every time. Yes, but the players were surprised to these rabbits. Le estoy preguntando por qué los marcadores son de conejos. We want to make the players enter in the universe of the game, and the universe is your own imagination too. And so the rabbit was the symbol of Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. White rabbit, and he invite you to enter. Beyond the mirror. Le pregunta que por qué el juego tiene marcadores que son conejos y dice que porque representa esa entrada en el mundo de la fantasía, está inspirada en el mundo de Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, y que tenían la idea de que entraras en ese mundo de los sueños, en ese mundo de la fantasía, a través de los conejos, y que la idea fue de ambos, tanto de Reggie como de él. So, you made the first edition, you started to sell it wasn't very bad the first time. What happened by the time? You were releasing expansions at the time. By the time, the game was published in November 2008. 2008. 6 years after the prototype. Yes, and in February the next year, in 2009, he won the prize of the best game in France. In Cannes. As-d'Or. En 2008 salió el juego, el año siguiente, en 2009, ganó el As de Oro, el premio del Festival de Juegos de Mesa de Cannes. And then he won in a few countries, as Spain, ganó varios premios, entre ellos en España. And we have to comment dire, it was the stock out of stock. Que se quedó sin existencia, o sea, rompió mercado. And then we have to increase more and more copies. Tuvieron que hacer más, las tiradas tienen que ser más grandes. So, the first release, how many copies there were? The first? The first release, the first time you released the game, how many copies? 2,000, 3,000? How many of them? The first it was 5,000. 5,000. There were 5,000. How long did it take to out of stock? 4 months. En 4 meses palmó 5.000 unidades, ¿vale? O sea, vendieron 5.000 unidades en 4 meses, desde que fue la primera tirada. And then the second was 10,000, and then more and more. And what was going on your head when Regis called you, oh hey, okay, we have sold 5,000 copies in 4 months. What came to your head? Oh my god, we have it done? Or Yes. Something like that. Le preguntaba que cuando le dijo Reggie que había vendido 5.000 unidades en 4 meses, ¿qué se le pasaba por la cabeza? Que si me he vuelto loco, y dice que sí, que efectivamente, ¿qué pasó por su cabeza? But so, the time, the expansions were coming, always with Marie. Yes.
The first with Mary, That's it. first extension, and the second was Dixit Odyssey Yep. with Mary and Piero. Piero. Both. Sacó una nueva edición que se llama Dixit Odyssey, fue una revisión del juego y que la ilustración no era solo de Marie, sino que también era de un autor conocidísimo que es Piero, un ilustrador famosísimo francés. So you have Dixit Odyssey, and by the time you have another Dixits, you have another games. When you stop with Dixit, you release another game. Another game? What was it? Yes, it was Feelings. Feelings was a game about feelings, emotions. Really? Emotions. And that's it? It's with a K, it's with a K, not exactly feeling. Busca las conexiones de los sentimientos, por eso el juego de palabras de feelings. Voilà. But the first edition was only for professionals. Sí, que la primera edición fue para profesionales. 3,000 boxes. 3.000 cajas, 3.000 we unidades. published ourselves. Lo publicaron por ellos mismos. Through Libelud. With Libelud. No, ourselves. Okay. Sí, el sello Libelud. El sello Libelud se dedicaba a Dixit y ellos lo sacaban por su cuenta. And then after 2 years or 3 years, I don't remember exactly, we were in Cannes and a Belgian editor had a heart for the game. Heart attack. Okay. A los 2-3 años un autor belga se interesó en el juego. And he asked us to publish for public, Sí. all the public. Y que le propuso editarlo para hacerlo público al público en general. So, in 2000 and I think 17 or 18, I don't remember. 2017-2018 aproximadamente. So you have Dixit, you have Feelings. What else? What other games do you have? Your latest game, Stella? This is Stella. Stella is in the game of Dixit Universe. That means it's different from Dixit, but in the same spirit. Y que el último juego que ha sacado se llama Stella y está inspirado en el universo de Dixit. What are the differences between Stella and Dixit? Stella, you have not to create your own clue. You have words in cards with words, and it's about to find connection with all the other players. Le pregunta la diferencia que existe entre Dixit y Stella. Está comentándola, dice que cambian las conexiones, tienes que buscar conexiones con otros jugadores, tienes también una serie de palabras. What idea do you have with Stella? Are you going to release expansions? You stop here and you get another game? What is your idea? My idea, Stella was with another author, and we would like to edit expansions, but I don't know if Libelud has his project now. I think that they want to have a new game in the new Dixit Universe. Le he preguntado qué idea tiene con Stella, si va a sacar nuevas expansiones, si no lo va a hacer, y dice que como el juego lo hace con otra persona y está con Libelud, ya depende de Libelud que si ellos siguen sacando otras expansiones, que su idea es que sí, a él le gustaría, pero ya queda un poco en manos de la editorial. So, you have now Stella. What can we expect from Roubira? What is the future? I have a new game different from a game with association of pictures. It's more traditional. It's an euro game. A new game. It's an euro. Does it have miniatures or? No, it's an adventure. It's adventure. It tells the story of the Portuguese navigators who discovered India and opened maritime commerce. You're kidding. Why? Le pregunta cuál es el futuro, que qué podemos esperar de Roubira y dice que ahora mismo va a aparcar un momento el Dixit y que va a sacar un juego de aventureros portugueses que van a conocer el mundo. Poca broma, ¿eh? Like Vasco da Gama. Como Vasco da Gama, por ejemplo. Bartolomeo Diaz. What kind of mechanics does it have? Eurogame, Ameritrash? It's for family and plus. We have to draft cards, and then you have a second phase. Tiene primero una you parte play de draft. the second
The second phase is to win with symbols, to advance, to move your boat and to win Like a set collection? treasures. Like a set collection and later you move. Que tiene una primera fase que es de draft y una segunda fase en la que tienes que coleccionar una serie de símbolos para después moverte a través del It's tablero. difficult to describe. Qué difícil de describir. It's called the game Captain Esperanza. Capitán Esperanza se llama el juego. With Libelud, with another company. No, it's a friend of mine who created his own company, like Rayos. Que lo saca un amigo francés que tiene su propia compañía. Here in the festival, I meet Spanish publishers, and maybe some will be interested. Located in other countries. Okay, perfect. Que está hablando ya con otras personas para localizar el juego aquí en España. But my future career is more in music composition than in game design. Pero que su futuro está en la música y no tanto en los juegos de mesa. Tell me more about that. I have studied movie music. Que se dedica a ser también músico para películas de cine. And for this project, Captain Esperanza, I composed music soundtrack for the players to listen. Y que ha creado una banda sonora para el juego de Capitán Esperanza. Is it going to be for free on a website or do you sell it with a CD on the game? In the rules you will have a QR code to listen to the music. La música se va a poder escuchar a través de un código QR que va a venir en las instrucciones para subir a internet. I have edited 1000 CD as goodies. Pero que va a sacar, como una edición coleccionista, va a sacar 1000 copias de ese CD con la música. What else do you do? You design games, you're a secretarist, you're a musician. What else? No, I think it's enough. That's enough. I don't have any more time. Okay, perfect. So, what is your favorite game? Oh, wow. Don't say Dixit. Difficult question. I'm afraid to disappoint you because it's very traditional chess. Le pregunta cuál es su juego favorito y dice que es muy típico, muy tradicional, pero que es el ajedrez. Because chess was the game, it fascinated me, and it's the game that inspired me to create other games. Que realmente su juego favorito es el ajedrez y que es el juego que le ha inspirado a crear otros juegos. From the modern games, don't say Catan, don't say Carcassonne, if you like them, you say so. Have you played any modern games? I am not an expert to play games. My daughter works in a ludothèque, and she makes me discover new games, and occasionally. Here in Spain, we don't have any kind of ludothèque, as you say. A ludothèque is a library of war games. Yes. Here in Spain it's impossible, thinking so. Okay. Más tarde le pregunté cuál es el juego moderno que más le gusta. Dice que él no suele jugar muchos juegos modernos, que su hija, que trabaja en una ludoteca, que la ludoteca es una especie de biblioteca que tiene juegos de mesa, una cosa que para nosotros es algo impensable. Trabaja ahí y que de vez en cuando le deja algún juego. So, what is the latest game you have played? I have played Lucky Numbers. Lucky Numbers? Yes, Really? Yes. I love it. And then I played. I don't know if this game is published in Spain. Le Gardien de Havresac Gardens. No, you don't know. No. I don't think so. Le pregunta de cuál es el último juego que ha jugado. Dice que el último que ha jugado ha sido Lucky Numbers y otro juego que se llama Los Guardianes del Havresac. Sí. De Havresac, de momento. A mí no me suena. Si os suena, dejadlo en el comentario. Yes, I think it's in France, but I don't know if it's in other countries. Dice que no sabe de momento que el juego es francés, que no sabe si está en otro sitio. Do you have the Dixit is inspire of the games? Let's say like that, inspire of the games. From the other games that were inspired in Dixit, what is your favorite? I think, alors, there are many games inspired by Dixit. Detective Club. Yeah. You know it? Yeah. Yeah, I like it very much. Le he preguntado que en juegos que están fuertemente inspirados por Dixit, que cuál es su favorito. Dice que Detective Club. Have you played, for instance, Muse? Muse? No, I didn't. It's really inspiring, Dixit. Trust me. And when I say really, I mean it. I heard of it, but I didn't
can play it. Le pregunté si ha jugado a Musa, aquí en España lo publicó Dos Tomates, y dice que no lo ha jugado, pero que le suena que efectivamente está muy inspirado en Dixit. So, Jalvi, thank you very much. Oh, you're welcome. If you have any other thing to say to us, do you have any website where we can, or Spotify account where we can listen to your music? No. I am for the soundtrack. There is a link that is private, but when the game will be published, everybody will listen. Le he preguntado que si tiene algún enlace, algún sitio para poder escuchar su música, y dice que de momento la tiene en privado, pero que cuando salga el juego de Capitán, que ya la hará pública y ya estará el código QR corriendo por ahí. See, there is a clip in YouTube. You have to enter raining noosphere, and you can. It's music composed by. I'll check it out and I'll post it on the description of this video. Okay. Dice que hay un vídeo en YouTube. How is the name? Raining. It's the name of the thing. Raining. And the artist group is Noosphere. Que hay un post que se llama, un vídeo en YouTube, Raining, el grupo es Posphere, y que se puede escuchar. De hecho, os lo dejaré, si me acuerdo, os lo dejaré en la descripción del vídeo para que podáis escucharlo. So, Jalvi, thank you very much for everything, for designing Dixit, for making your game so easy for the Asian to be a gateway to know all the games, for getting deeper into this world. And thank you so much for everything, for the past, for the being, and the future. And the festival is very gorgeous. I met many people. It was great. Dice que le ha encantado el festival, que está chulísimo, que ha conocido un montón de gente por aquí. Thank you so much. Thank you. Y a vosotros, familia, ya sabéis, comentarios que queréis dejarme abajo en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana como siempre, que yo ya sabré cómo gestionarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. ¡Chao!